इमारत सानहे में जामहक अफराद की तादाद 22 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली। मरने वालों में 11 मर्द और 9 खवातीन शामिल। मजीद 8 से 10 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। लियारी बगदादी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई थी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत गिरने पर दिली अफसोस हुआ। ये मुल्क के लिए एक सानिहा है। हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पहली तरजीह मलबे तले दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को महलूज खातर रखा जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है, इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 इमारतों को खाली करवा दिया है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। शहर में दिगर मखदूश इमारतों का भी जायजा लिया जा रहा है। आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। मुनहदम इमारत के मुतादिद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अपने दौरे इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज हादसात होते हैं। सिंध हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में है। कराची में भट्टा और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गईं। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल। सादिया जावेद का कहना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असम्बली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी से पहले से ज्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। हम अमन और सलामती चाहते हैं। ईरान पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तेहरान को अंदाजा हो गया पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे लगे। पहली दफा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब, बाज़ लोगों को तकलीफ है। हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। मौसम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर दाखिला का सिंध में 2 माह में डाकू राज के खात्मे का ऐलान।
سندھ میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، 2 ماہ میں ڈاکوؤں کا بندوبست کریں گے۔ وانا اور وزیرستان میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا روہڑی سکھر کا دورہ، نوڈھالا تعزیہ جلوس کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد، ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس عزاداروں کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، ہزاروں اہلکار تعینات، حفاظت اقدامات کے تحت حساس مقامات سیل، کراچی اور پشاور میں موبائل فون سروس جزوی معطل، جگہ جگہ لنگر، سبیل و نیاز کا بھی اہتمام۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور میئر کراچی کا مختلف مقامات کا دورہ، جلوسوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر گامزن، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے مرکزی سڑک کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ماتمی جلوس اختتام پذیر۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ سناشری سے برآمد جلوس مقررہ راستوں پر رواں تھا۔ دنیا بھر میں یوم عاشور کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ عراق کے شہر نجف میں عزاداروں کا ماتمی جلوس، مشعل روشن۔ کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام پر لاکھوں عزاداران پہنچ گئے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی مجالس کا اہتمام۔ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات، پاک بھارت تنازع میں حمایت پر آذربائیجان کے صدر سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر کی اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے بعد چہل قدمی۔ تینوں رہنماؤں کا ہاتھ تھام کر پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار۔ آذربائیجان کے صدر خود گاڑی چلا کر شہباز شریف کو زہرانے پر لائے۔ آئندہ ہفتے تک غزہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں امداد بھیج رہے ہیں۔ ٹرمپ کا حماس کے جنگ بندی سے متعلق مثبت جواب کا خیر مقدم، کہا ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا لیکن وہ اس کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا، چین کا دورہ کر سکتا ہوں، وہ بھی امریکہ آ سکتے ہیں۔ بیجنگ سے ٹک ٹاک کے معاملے پر بات چیت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، امریکی فضائیہ نے ایران میں ہر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغانستان کا معاملہ امریکی تاریخ میں سب سے بدترین تھا۔ جو بائیڈن دور میں 21 ملین افراد غیر قانونی طور پر امریکہ آئے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے B-2 بمبار طیاروں کا فلائی پاسٹ بھی دیکھا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے امریکی ثالثی میں پیش کردہ غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا مثبت جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ حماس حکام کے مطابق فلسطینی گروپوں سے مشاورت کے بعد اپنا جواب دیا۔ افسوس، سوات میں سیاحوں کو بچانے کے لیے ایئر ایمبولنس نہیں آئی۔ اگر یہ اتنے نالائق ہیں تو ایئر فورس اور نیوی سے مدد لے لیتے۔ سنا ہے ایئر ایمبولنس شمدون پولو فیسٹیول میں وزراء کی فیملی کو خدمات دینے میں استعمال ہوئی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کندی کا طنز، کہا کے پی میں پی ٹی آئی 13 سالوں سے حکومت میں ہے، بتایا جائے دریاؤں کے کنارے کس نے تجاوزات قائم کرنے کی اجازت دی۔ پہلے رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کروائی گئیں، اب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہے، ماضی کی طرح احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ بانی کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا، ان کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا دورہ قطر پاکستان میں زراعت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا، پاک بھارت جنگ کا کوئی امکان نہیں۔
5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस रोज कौम के जमहूरी सफर को पटरी से उतारा गया। आवाम की मर्जी को आमिर के पंजों में दबोच लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 जुलाई 1977 को 48 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, कायदे अवाम भुट्टो शहीद ने बेजुबानों को जुबान दी, गरीबों को वकार बख्शा। सानिहाय 5 जुलाई का मकसद अवाम की आवाज़ को खामोश करना था। इस मुनज़्ज़म तबाही के जख्म आज भी नुमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो की अजीम कुर्बानी को सलाम। कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सिराज सिंह मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद ने 1999 में कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करते हैं ISPR का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भी कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद को खराज अकीदत पेश। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अटक के दरियाई इलाके में फंसे चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान के बायस 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों ने शहरों को फौरी नकल मकानी का हुक्म दिया। सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों घर और सड़कें बह गई।